अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर के फोरम से एक मरतबा फिर नसरीन खान। आज छठा रोज़ा और छठी सूरत इनाम, उसका हम मुख्तसर 2-3 आयात जो हमने सेलेक्ट की हैं उसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। सूरत इनाम से कुरान पाक का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, जिसमें मुशरिकीन मक्का पे एतमाम हुज्जत किया गया है। लेकिन इसमें जो मज़ामीन बयान हुए हैं वो वही मज़ामीन हैं जो पूरे कुरान का अहाता किए हुए हैं, यानी तौहीद, आखरत और रिसालत। इसका अंदाज़ बयान इसमें ऐसे है जैसे आपने कोई खिताब किया हो, यानी एक भरपूर खुतबा जैसे दिया जाता है, उस तरह इसका अंदाज़ है, जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ामीन को बहुत ही जामी अंदाज में जो जाके डायरेक्ट दिल पे असर करे, उस तरह से इसको बयान किया गया है। इसमें जो मज़ामीन यानी तौहीद, आखरत और रसालत के हिसाब से बयान हुए हैं, उनमें शिर्क की नफ़ी, तौहीद की दावत, अकीदा आखरत की तबलीग, जाहिलियत के तोहमात और हुस्न इखलाक जिससे मुआशरत बेहतर होती है उसके बारे में तलकीन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ख़िलाफ़ लोगों ने जो एतराज़ात उठाए थे उनका जवाब, और नबी के साथ इस्लाम लाने वाले जो मोमिनीन हैं उनको और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली। ये सारे इसमें मज़ामीन हैं जो बयान हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक मज़मून को पिक करके उसको बयान करके फिर अगले मज़मून पे चले जाएं, नहीं, बल्कि एक ब्लेंड है इंतहाई खूबसूरत जो हमें इसमें मिलता है। इन सारी बातों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हालात और वाक़यात के मुताबिक बयान किया गया है। हम आज इसमें जिन आयात का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं वो आयत 24 से 32 तक की आयात हैं। यानी इस में जो चीज़ नुमाया तौर पे बयान की गई है वो कुरान की नफ़ी करने वाले और आखिरत की नफ़ी करने वाले जो लोग हैं उनका आखिरत में क्या हाल होने वाला है, उसकी एक मंजर कशी इसमें की गई है। मैं चाहती थी कि हम सब इसको देखें, इस पे गौर करें और सोचें कि ये वक्त जो अल्लाह ने हमें इस वक्त दिया है, अगर हम इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी आखिरत संवारना चाहें तो ये आयात जो कि एतमाम हुज्जत कर रही हैं, यानी हक़ को इस तरह वाज़े कर रही हैं कि आपके पास इनकार की गुंजाइश ना हो, ये आयात हमारे लिए भी मशरे बन सकती हैं। ये बेसिकली एड्रेस तो अहले मक्का को कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें हम सब के लिए बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम अपना के, जिसको हम समझ के अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, ज़िंदगी को ही नहीं आखिरत को भी संवार सकते हैं। मेरा पूरी कोशिश यही है कि मैं उन आयात को निकालूं जिससे कि हम मैक्सिमम फैज़याब हो सकें अपनी आखिरत के हवाले से। तो हम इन आयात का तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनमें ऐसे भी हैं जो कान लगाकर तुम्हें सुनते हैं, मगर इनके दिलों पर हमने अपने कानून के मुताबिक पर्दे डाल दिए हैं कि जो कुछ सुनते हैं उसे ना समझें, और इनके कानों को बहरा कर दिया है कि सुन के बिना सुने। ये अल्लाह ताला का एक कानून है जो यहाँ बयान हुआ है। ये वो कानून है जिसमें जब इंसान जानते पूछते हक़ का इनकार करता है या सरकशी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसको मोहलत देते हैं, और वो उस मोहलत को भी अगर वो इस्तेमाल नहीं करता तो फिर उनके दिलों पे मोहर लग जाती है, पर्दा पड़ जाता है, ख़त्म क़ुलूब हो जाता है। तो ये वो लोग उस वक्त जिस हालत में थे, ये हिजरत मदीना से कुछ अरसे पहले नाजिल हुई आयात हैं, और ये वो ज़माना है जिसमें जो अहले मक्का है, मुशरिकीन मक्का हैं, उनकी दुश्मनी इंतहा पे थी मुसलमानों के साथ। तो उनको ये बात बयान की जा रही है और कहा कि ये अगर हर किस्म की निशानियाँ देख लें फिर भी उन पर ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे पास हुज्जत करते हुए आएंगे
تو یہ منکرین کہیں گے کہ یہ تو محض اگلوں کے فسانے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ ہمیشہ ہمیشہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان لوگوں کی نفی کرنے میں یہ بات کہی گئی، ہمیشہ نہیں اکثر یہ کہی گئی انبیاء کو کہ یہ جو کچھ بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ بس محض باتیں ہیں. حالانکہ یہ ایسے نہیں ہے، اس میں عبرت ہے. یہ جو پرانے لوگوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں اس میں عبرت ہوتی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. تو کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو محض اگلوں کے افسانے ہیں، یہ اس سے بھی دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کر جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر اس کا احساس نہیں کر پاتے، مگر اس کا احساس نہیں کرتے. اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں کہ تصدیق کریں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. ہرگز نہیں، بلکہ یہ حقیقت ان کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے. اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو وہی کریں گے جس سے روکے گئے. یہ بالکل جھوٹے، یعنی قرآن اور اس کی حقیقت ان پہ مکمل طور پہ واضح ہے، لیکن یہ اپنی نفس کی یا تکبر کی وجہ سے یہ اس کو ماننے سے انکار کیے ہوئے ہیں. یہ بالکل جھوٹے ہیں. کہتے ہیں کہ زندگی تو یہی ہماری زندگی ہے. یہ پہلے جو آیت 28 تک بیان ہے یہ قرآن کے انکار کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور اب آیت 29 سے آخرت کا انکار کرنے والوں کی بات کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ زندگی تو یہی ہماری زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے. اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے، وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ جواب دیں گے ہاں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حقیقت ہے. وہ فرمائے گا تو اپنے انکار کی پاداش اب چکھو عذاب کا مزہ. یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اس ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ اچانک جب وہ گھڑی ان پر آ پہنچے گی، افسوس اس کوتاہی پر جو اس معاملے میں ہم سے ہوئی، اور حال یہ ہوگا کہ اپنے بوجھ وہ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. سنو، نہایت ہی برا ہے وہ بوجھ یہ جو اٹھائے ہوئے ہیں، جو یہ اٹھائے ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، آخرت کا گھر البتہ کہیں بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں. پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے لیے یہ ایک منظر کھینچ دیتی ہیں کہ آخرت میں جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے، چاہے وہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، چاہے وہ رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اور چاہے وہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم اگلی صورت کے ساتھ، اگلی سلیکٹڈ آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں اور اپنے روزوں کا اچھا اہتمام کریں. اللہ نے